So, I have a question for you, Sizi, karena Yes. gue gak pernah tahu soal ini. How was your journey? Perjalanan lo tuh gimana sampai lo tertarik ke dalam dunia holistic health and wellness? So, sebenarnya dulu gue backgroundnya adalah gue kuliah hukum. Abis gue kuliah, terus gue sempet beasiswa ke luar negeri. Pas kuliah, terus gue kayak, actually I don't wanna do this anymore. Makanya pas gue balik ke Indonesia tuh gue kayak, why am I still studying this? Terus waktu itu gue inget banget, gue break, kayak mulai merasa there's something isn't right, asik. Kayak ada yang void dalam diri gue gitu. Akhirnya gue pindah ke Bali. Ini sebelum Bali kayak zaman sekarang, kayak healing ke Bali. Gue pindah Sebelum ke Bali populer dengan perhealingannya ya. Exactly. Long story short, gue pindah ke Bali jadi guru TK di salah satu international holistic school. Gue belum cerita ya? Terus, oh my god, Oh my God. guru TK. Iya, guru TK ada di Ubud. Sebelum Ubud kayak zaman sekarang. And then di guru TK di situ terus gue menyadari kayak there's another world that I never heard of. Kayak ada yoga, ada qigong, ada ayurveda, ada Ini dari sekolahan yang lo no, tempat kerja just because I sebagai live guru? in Ubud. Oh, Kayak- because you live in Ubud, Iya. ada banyak yoga dan Bener, kayak itu kan udah biasa lah ya di Ubud Oh, kayak gitu. I But for me see. it was like new thing, kayak vegan tuh apaan? Kayak kan gue Oh, inget mungkin banget. teman-teman lo kayak lunch atau Iya. dinner tuh ngomonginnya yoga. Bener, and sesimpel then- kayak lo ke Alchemy misalnya, maaf bukan di sponsor ya, atau ke restoran apa, terus kayak ada labelnya vegan, ini gue kayak ribet banget ya kalau makan, kayak ada labelnya banyak. Karena di Indonesia kita makan ya makan aja ya Beb ya, but then that's kind of the introduction buat gue sama dunia kayak gini gitu. That there's actually something beyond just physical health. Terus di situ gue ketemu cowok yang kemudian jadi suami gue, yang kemudian sekarang udah jadi mantan suami by the way. Tapi dari situ gue belajar, he's a Ayurveda practitioner, dia Vedic astrologer, dia guru yoga, he has his own school. Tapi dari situ akhirnya gue belajar tentang semua hal ini. Awalnya kayak kecemplung nggak sengaja karena I was helping his work, I was helping his training, his business. Terus karena gue selalu datang trainingnya dia, and then we travel all around the world between one yoga retreat center to the other for his teaching. Gue bantuin, terus gue belajar juga di guru lain, and I was like applying the information, dan gue ngelihat banyak banget perubahannya sama diri gue. I have problem with scoliosis, jadi tulang belakang gue tuh nggak lurus, tapi kayak S gitu. Dulu tuh gue nggak bisa duduk lebih dari 10 menit kalau nggak sakit. And then that also somehow it gets straighter, there's no more pain. Gue sekarang meditasi 1 jam setiap hari, no problem. Duduk tegak Duduk tegak, meditasinya. nggak ada Ya. masalah, nggak pernah sakit lagi. And then there's so many other things kayak jerawat lah, mental issue. Kayak gue juga dulu sempat masih banyak fathers, daddy and mother pun gitu kan, nanti akan kita bahas juga. Dan I can see the changes within me. Terus kemudian gue merasa kayak kita bakal goblok banget, ngerasa kayak nggak adil banget kalau gue nggak bagi ilmu ini sama orang lain. Apalagi as you know, all of this training isn't cheap, right? I mean, you know how much money you spend for those things. But ya On iyanya kayak ya healing, on personal growth. banyak banget. It's an investment. It is an yeah. investment, And but it's also expensive. And it's expensive investment kan. One of the things that yang bikin gue kenapa ngelewatin semua ini, padahal kayak gue mau ngapain sih gitu, ngapain sih di sini, emang ada duitnya, emang gue bahagia di sini. One of my mentor often say to me like, lo misalnya lo nggak tahu ini bakal kemana nantinya, yang penting lo kayak lihat ada pintu pertama, that it's obvious ini manggil gue nih pintunya, walaupun gue nggak tahu kemana nantinya, just take that, karena satu pintu bakal ngebawa lo ke pintu selanjutnya, and then a decade later here I am kayak gitu. Makanya the reason why I'm so passionate as well about sharing all of this thing, karena gue ngelihat perubahannya sama diri gue sendiri, sama kesehatan gue, dan gue ngerasa kayak gue bakal utang gede banget gitu kalau gue nggak bagi ini sama lebih banyak orang Indonesia yang mungkin they're not able to afford such trainings, they don't have the time to go travel to long distance places buat belajar hal ini gitu. And I'm so glad when I share this with you, lo kayak I also share the same vision. So now I'm curious as well. So what's your journey? I mean Gantian ya. gantian. Kalau cerita lo gimana? Maksudnya kayak cerita, here's the thing, pasti se-Indonesia udah tahu cerita journey lo sedikit gitu kan. But I actually more curious tentang kayak cerita yang actually something really personal that I know like nggak distorted sama media, especially like what
what actually brought you to this world and why you think is important, what makes you passionate about this? Oke. Gue mulai tertarik dengan holistic health, dan ini nggak cuman soal fisik ya kan yang kita ngomongin, ini soal mental juga, psychological, emotional. Itu dimulai dengan diagnosa malah. Jadi gue udah dapat diagnosa dengan mental health condition, dan di situ gue jadi terchallenge untuk mau nggak mau gue jadi belajar. What is this thing? Diagnosa ini apa sih? Apa sih depresi? Apa sih bipolar disorder? Apa sih anxiety? Dalam perjalanan gue, awalnya gue denial dulu, cuman lama-lama dalam perjalanan gue accepting atau menerima itu, gue belajar banyak tentang being sakit tuh seperti apa. Nah, dari being sakit, gue kan pengen untuk lebih baik dong. Gue pengen sehat, gue pengen apa sih yang bisa gue lakuin? Oke deh, misalnya ada pernyataan yang bilang bahwa this mental health condition tuh nggak bisa sembuh. Ini sesuatu yang selamanya akan ada gitu. Kayak diabetes. Memang bipolar disorder kan katanya gitu. Nah, then what can I do? Apa sih hal yang bisa gue lakuin yang maksimal membuat gue tuh yang terbaik yang gue bisa di kondisi yang terbaik yang gue bisa. Mungkin nggak bisa semaksimal orang yang nggak punya mental health condition. Tapi at least I can do many things. Gue belajar soal suplemen, jadinya milih-milih nih, baca dulu kandungannya apa aja, apa yang gue butuhin, terus gue apa yang gue masukin dalam badan gue, kenapa gue masukin itu, emang tujuannya lagi yang lo butuhkan sekarang, misalnya vitamin atau suplemen ya. Terus udah gitu yoga juga, and then other apalagi ya, healing modalities, macam-macam sih, sampai ke journaling, sampai ke membuat manifestasi supaya gue hidup lebih bahagia, sampai belajar berkomunikasi sama orang lain lewat workshop ini itu sih perjalanan gue. Dimulai dengan kondisi yang lo udah you're doomed, what are you gonna do with this? Gimana lo udah doomed nih, lo dapet incurable illness, tapi lo tetap bisa maksimal secara optimal sehat. So that's my journey, gimana gue bisa. Dan maksudnya kayak makanya tadi gue bilang di awal, it is impressive considering the quote-unquote condition. Honestly, it's a blessing. Mungkin kalau gue nggak punya kondisi-kondisi itu, gue akan nggak peduli loh sama I agree. Health Setuju. and wellness. Kalau gue nggak punya scoliosis dan other of this, gue juga gak akan peduli. At the same times, gue mau bilang kalau kayak the fact that you're still kayak berkreasi, lo banyak banget achievementnya, itu menurut gue kayak impresif banget gitu. Karena it's not easy. Most people saat mereka ngelewatin fase yang challenging kayak gitu, they will just give up. Mereka akan dengan mudah kayak ya udah feel defeated by life, but you didn't. So and I think that's why like there's so much about your story yang perlu banget menurut gue kayak more people know, because it's actually doable. Orang mikir kayak holistic health atau kayak buat jadi lebih baik itu it's like impossible atau kayak jauh banget atau kayak nggak mungkin lah gue bisa gitu, but actually itu tuh possible banget gitu. Karena salah satu motto hidup gue adalah the bigger the challenge, the bigger the opportunity to grow. Semakin besar challenge-nya, semakin gede juga kesempatan buat tumbuh, and I think you're such an embodiment of that. That's so true. That's why gue sama Zia tuh kita passionate banget ya Zi bikin Holistically podcast ini, dan kita pengen banget sharing, menyebarkan segala macam yang kita berdua tahu, dan kita nggak hanya ketahui dan kita baca dan pelajari, tapi kita juga practice itu in our daily life kepada lebih banyak orang, karena ini penting banget. Nah, jadi gue lebih nganggep ini bukan kayak, mungkin terminologinya bukan tanggung jawab kali ya, karena kalau tanggung jawab tuh beban kan, tapi gue ngerasa ada purpose, ada tujuan, di mana dengan adanya challenges ini, tantangan-tantangan ini, why don't we help more people heal and become healthier, lebih sehat. Itu menurut gue. Karena kan sebenarnya kan kalau gue bisa cerita dikit nih kan, ini menarik banget ya Zi, kita gimana menemukan nama Holistically yang bisa dibilang holy, lalu holistic, lalu ally. Ada ally-nya juga. Ada ally-nya. Nah, ally, gue jelasin dari ally dulu karena nyambung sama yang lo bilang tadi. Kan lo bilang our healing atau health adalah tanggung jawab kita, ya kan? That's your point, right? Nah, ally di dalam podcast Holistically ini kita tuh pengen menyampaikan, walaupun kita ngomongin soal banyak pengetahuan and how to help, tapi sebenarnya kita pengen banget teman-teman di sini sadar bahwa your own best ally is yourself. But anyway, why holistic?
At the same time gue juga mau nambahin, ceritanya gimana terminologi itu good. muncul. Gue mau lanjut dari si ally ini bahwa meskipun iya at the end it is your responsibility, hopefully dari podcast ini bisa juga ketemu teman-teman lain yang bisa jadi ally juga gitu. And in a way we are your ally. Sebel banget gak sih kayak itu sok-sok jualan marketing. We are your allies too. Exactly. Terus kayak tadi lo bilang kayak kan ada whole menyeluruh tuh dari WHOLE. Tapi ada juga ini idenya lo nih. Pas lo bilang ini kayak anjir pintar juga nih orang ya. Oleh dari kata-kata holistik aja apa gimana sih, gue lupa. Holistic kan, holistic yang pakai H, tapi juga ada W-nya which is whole. Tapi juga ide lo tuh yang kayak ini tuh holy kayak HOLY which is suci, yang mana kayak actually this is true karena saat kita purifying ourselves, kita sebenarnya bisa lebih menyentuh lebih banyak hal lagi dalam hidup gitu. Yang suci, maksudnya murni, pure. Bener. Karena when you're whole, kalau kata Deepak Chopra ya. When you're whole, you're holy. True, bener. Dan menurut gue kayak gini, I think kita hidup di waktu di dunia yang mana banyak sekali gonjang-ganjingnya gitu ya, kayak ya Allah gitu kan dari mulai kemarin. Siapa yang setuju? Coba suaranya. Siapa? Langsung pada nangis-nangis di belakang, gonjang-ganjing. Gitu terus, kan, terus, kayak betul, mulai tiba ya. The past 3 years tiba-tiba ada COVID, tiba-tiba dalam 3 tahun yang sama perang di sana, perang di sini, wah kayak rame, kayak sebentar, kayak itu how come so many crazy thing happening in such a short amount of time. Makanya menurut gue there's no even better time buat kita sharing informasi ini, yang mana nanti nggak akan cuma kita doang, there will be more people that we will invite here, right? Karena emang kayak we want to, like we say like the name, we also want to be a ally, but also pentingnya during this timeline, pentingnya buat semua orang to actually become more centered, lebih bukan lebih suci, lebih suci, tapi suci kayaknya berat deh katanya, lebih kayak you feel more in yourself. Karena menurut gue at core setiap orang itu sebenarnya tahu banget apa yang dia butuhin, apa yang penting. Truth. Exactly. Kalau dia tahu siapa dirinya, dia tuh nggak akan gampang ke bawah kiri kanan, apalagi semakin banyak bombardir gitu kan. The world that we live in right now is confusing. Tapi kalau misalnya setiap orang tuh tahu sahadijoro gitu kan, ngerti nggak sih sahadijoro? Bahasa Sundanya adalah siapa di dalam, kayak gue tahu gue gitu. Oke. Aduh, kalau ada orang Sunda nih ngerti deh kayaknya. Kalau kita tahu bener-bener siapa diri kita, nggak ada layer yang, nggak ada filter, nggak ada sampah, mau itu sampah batin, mau itu sampah literally physical garbage gitu kan. Kita akhirnya bisa benar-benar tahu who we truly are, dan kita jadi tahu gimana caranya kita bisa bahagia. Karena at the end when we talk about holistic health, holistic wellness, it's all about coming home again. Yes. Semua balik lagi ke dalam diri kita, karena sebenarnya kita tuh udah tahu semua jawabannya. Kayak gitu. Ya, ditambah lagi kita akan ngundang nggak cuman di Holistically itu nggak cuman kita berdua doang sharing our knowledge, tapi kayak yang kata Zia tadi, kita akan ngajak lebih banyak lagi para ahli, pembicara, penulis buku in the field of holistic wellness dan healing. Jadi gue excited banget belajar dari mereka juga, dan akan nambah lebih banyak pengetahuan buat teman-teman di sini. Dan juga bukan cuma di Indonesia doang. We'll see what's coming. Okay. Dan I'm so glad to be a part of this. Me too. And I'm so glad to have met you. Me too. I'm so glad to have you as my friend, as my partner. Semoga kita lancar. So thank you so much for watching. Thank you for watching, and we'll see you in the next episode. Makasih udah nonton episode kita yang kali ini. Kalau pengen belajar lebih lanjut tentang holistic health and wellness, bisa tonton season sebelumnya di playlist sebelah sini. Dan kalau belum sempat subscribe di channel ini, make sure you subscribe here.